10वीं कक्षा के प्यारे विद्यार्थियों, आप सबका मेरे हिंदी क्लास में स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं महादेवी जी के द्वारा लिखा हुआ रेखाचित्र नीलकंठ। पहले 3 वीडियो में मैंने पाठ के पहले कुछ अवधियों को आलोचना की थी। अभी मैं पाठ के शेष अवधियों को इस वीडियो में पढ़ाने वाली हूँ। आप लोग ध्यान से सुनना और अपना अपना पाठ्य पुस्तक निकाल लेना, ठीक है। बड़े मियाँ की भाषण मेल फिर दौड़ने लगी। देखिए गुरुजी, कमबख्त चिड़ी मार ने बेचारी का क्या हाल किया है। ऐसे कभी चिड़िया पकड़ी जाती हैं। आप न आई होती तो मैं उसी के सिर से पटक देता। पर आपसे भी यह अधमरी मोरनी ले जाने को कैसे कहूँ। बड़े मियाँ माने दোकानीजने ক'লে, তেখেতৰ একেবাৰে ভাষণ আৰম্ভই হৈ গ'ল। মহাদেৱী বৰ্মাক দেখি তেখেতৰ ভাষণ একেবাৰে দৌৰিবলৈ ধৰিলে, মানে খুব বেছি কথা কয় যে তেখেতে। আৰু কি বুলি ক'লে, চাওকচোন মহাশয়া, দেখিয়ে গুৰুজী, কমবখ্ত চিৰি মাৰনে বেচাৰিকা কিয়া হাল কিয়া হে। যে চৰাই চিকাৰীজনে কেনেকুৱা অৱস্থা কৰিলে এই মৌৰা চৰাইজনী, বেচেৰীজনী। ऐसे कभी चिड़िया पकड़ी जाती हैं। एने कोइनो बारो कोनोबाई चराई धरे नेकी। आप न आई होती तो मैं उसी के सिर से पटक देता। आपुनी जदि नाहिलहेतेन मैं तेतिया तार मूरते एक मारी पेलालोहेतेन। पर आपसे भी यह अधमरी मोरनी ले जाने को कैसे कहूँ। किन्तु एतिया আপোনাকোনো মই এনেকুৱা আধা মৰা ময়ূৰ চৰাইজনী কিয় কেনেকৈনো লৈ যাবলৈ কওঁ। এনেকৈ বুলি ক'লে। আচলতে তাৰ বুদ্ধি मतलबটো হ'ল এই ময়ূৰ চৰাইজনী महादेवी বৰ্মাক बिक्री करार। सारांश यह कि 7 रुपये देकर मैं उसे अगली सीट पर रखवा कर घर ले आई और एक बार फिर मेरे पढ़ने लिखने का कमरा अस्पताल बना और पंजों की मरहम पट्टी और देखभाल करने पर वह महीने भर में अच्छी हो गई। उंगलियां वैसी ही तेरी मेरी रही, परंतु वह ठूंठ जैसे पंजों पर डगमगाती हुई चलने लगी। तब उसे जाली घर में पहुंचाया गया और नाम रखा गया कुब्जा। नाम के अनुरूप वह स्वभाव से भी कुब्जा ही प्रमाणित हुई। अब तक नीलकंठ और राधा साथ रहते थे। अब कुब्जा उन्हें साथ देखते ही मारने दौड़ती। चोंच से मार मार कर उसने राधा की कलगी नोच डाली, पंख नोच डाले। कठिनाई यह थी कि नीलकंठ उससे दूर भागता था और वह उसके साथ रहना चाहती थी। न किसी जीव जंतु से उसकी मित्रता थी, न वह किसी को नीलकंठ के समीप आने देना चाहती थी। उसी बीच राधा ने 2 अंडे दिए, जिनको वह पंखों में छिपाए बैठी रहती थी। पता चलते ही कुब्जा ने चोंच मार मार कर राधा को धकेल दिया और फिर अंडे फोड़कर ठूंठ जैसे पैरों से सब ओर छितरा दिए। যে কি কৈছে, বাৰু যাই কি নহওক, 7 টকা এটা দি মই সেই ময়ূৰ চৰাইজনী মোৰ গাড়ীৰ আগ চিটত বহুৱাই ঘৰলৈ লৈ আহিলোঁ। পুনৰ আকৌ মোৰ লিখা পঢ়া কৰা কোঠাটো হস্পিটেলৰ দৰে হৈ পৰিলে আৰু ময়ূৰ চৰাইজনীৰ ঠেঙৰ কি কয় চোৱা চিতা কৰোঁতে বা মলম লগোৱাওঁতে আৰু তাইক ভাল কৰি তোলোতে প্ৰায় এমাহমান লাগিল। উংলিয়া বেচে হি তেৰি মেৰি ৰহি, কিন্তু আঙুলিবোৰ তেনেকুৱাই বেকাবেকি হৈ থাকিল। परंतु वह ठूंठ जैसे पंजों पर डगमगाती हुई चलने लगी। किंतु गছৰ মুহাৰ দৰে তাই ঠেঙৰ আঙুলিবোৰে খুপি খুপি থৰক বৰককৈ তাই খোজকাঢ়িবলৈ ধৰিলে। तब उसे जाली घर में पहुंचाया गया আৰু তেতিয়া তাইক জালি ঘৰলৈ লৈ যোৱা হ'ল, মানে জালৰ ঘৰটোলৈ, আন আন জীৱ জন্তুবিলাক থকা ঘৰটোলৈ তাইক লৈ যোৱা হ'ল। नाम रखा गया कुब्जा আৰু নামটো থোৱা হ'ল কুব্জা। नाम के अनुरूप वह स्वभाव से भी कुब्जा ही प्रमाणित हुई। कुब्जा কোন আছিল জানানে বাৰু? কুব্জা আছিল কংসৰ এগৰাকী দাসী।
কুজি বুঢ়ী কুব্জা। সেই কুজি বুঢ়ীজনীৰ স্বভাৱত বৰ বেয়া আছিল। ঠিক সেইদৰে কুব্জাও এই ময়ূৰজনীও স্বভাৱটো ভাল নাছিল। সেইকাৰণে কৈছে যে নাম কে অনুৰূপ ৱ স্বভাৱ সে ভি কুব্জা হি প্ৰমাণিত हुई। নামৰ দৰে তাইৰ স্বভাৱটো কুব্জাই হ'ল। अब तक नीलकंठ और राधा साथ साथ रहते थे। এতিয়ালৈকে নীলকণ্ঠ আৰু ৰাধা একেলগে আছিল। अब কুব্জা উन्हें साथ देखते ही मारने दौड़ती। আৰু কিন্তু কুব্জা যেতিয়া আহিলে কুব্জাই সিহঁতক একেলগে থকা দেখিলেই মাৰিবলৈ দৌৰি যায়। चोंच से मार मार कर उसने राधा की कलगी नोच डाली। ঠোঁটেৰে খুটি খুটি মানে মাৰি মাৰি কি কৰিলে তাই ৰাধাৰ মূৰত থকা টুপিটো ফুলৰ নিচিনা টুপিটো আজুৰি পেলালে, ছিঙি পেলালে। पंख नोच डाले আৰু পাখিবোৰো আজুৰি ছিঙি পেলালে। कठिनाई यह थी कि नीलकंठ उससे दूर भागता था। কাৰণটো কি আছিল যে নীলকণ্ঠই এই কুব্জাৰ পৰা আঁতৰি থাকিছিল। মানে নীলকণ্ঠই কুব্জাক ভাল নাপাইছিল, কুব্জাৰ ওচৰত থাকিব নিবিচাৰিছিল। সেইটো কাৰণে তাইৰ খং আছিল আৰু খঙতে তাই ৰাধাকে সেইকাৰণে অত্যাচাৰ কৰিছিল। और वह उसके साथ रहना चाहती थी। কাৰণ কুব্জা নীলকণ্ঠৰ সৈতে থাকিব বিচাৰিছিল। এতিয়া এনেকুৱা হ'ল মানে নীলকণ্ঠ আৰু ৰাধাৰ মাজত কুব্জা সতিনী হৈ আহাৰ দৰে হ'ল। न किसी जीव जंतु से उसकी मित्रता थी, न वह किसी को नीलकंठ के समीप आने देना चाहती थी। তাৰ কোনো অন্য জীৱ জন্তুৰ লগতো তাইৰ মানে কুব্জাৰ অন্য জীৱ জন্তুৰ লগতো অকণো ভাল নহয়। মানে তাই কাৰো লগত মিলিবই নোৱাৰে। আৰু নীলকণ্ঠৰ ওচৰলৈ কোনোবা আহিলেই তাই বেয়া পাইছিল, কাকো আহিবলৈ দিয়াই নাছিল। আহিলেই তাই মাৰিবলৈ দৌৰিছিল। উচি বিচ ৰাধা নে দো অণ্ডে দিয়ে। সেই সময়তে আকৌ ৰাধাই দুটা কণী পাৰিছিল। जिनको वह पंखों में छिपाए बैठी रहती थी। আৰু সেই কণী দুটা ৰাধাই নিজৰ পাখিবোৰৰ তলতে লুকুৱাই বহি আছিল। पता चलते ही कुब्जा ने चोंच मार मार कर राधा को धकेल दिया। যেতিয়া এই কথাটো কুব্জাই গম পালে কুব্জাই তেতিয়া কি কৰিলে ঠোঁটেৰে খুটি খুটি ৰাধাক কি কয় ঢকিয়াই দিলে, ঠেলি দিলে আৰু फिर अंडे फोड़ कर ठोंठ जैसे पैरों से सब और चित्रा दिए। আৰু তেতিয়া কি কৰিলে সি তাই ৰাধাৰ কণীকেইটা ভাঙি পেলালে। ভাঙি পেলাই তাইৰ ঠেংটোৰে গছৰ মুহাৰ দৰে ঠেংটোৰে বেকা বেকি আঙুলিকেইটাৰে কি কৰিলে খুচি খুচি চাৰিওফালে ছটিয়াই দিলে। इस कलह कोलाहल से और उससे भी अधिक राधा की दूरी से बेचारे नीलकंठ की प्रसन्नता का अंत हो गया। যে এনেধৰণৰ চিঞৰ বাখৰ কাজিয়া তথা মৰামৰি খুটাখুটিবোৰৰ পৰাই আৰু লগতে ৰাধাৰ পৰা আঁতৰি থাকিবলগীয়া হোৱা বাবে নীলকণ্ঠৰ আনন্দই নাইকিয়া হৈ গ'ল। সি একেবাৰে মনটো মাৰিয়ে থকা হ'ল। कई बार वह जाली के घर से निकल भागा। एक बार कई दिन भूखा प्यासा आम की शाखाओं में छिपा बैठा रहा, जहाँ से बहुत पुचकार कर मैंने उतारा। एक बार मेरी खिड़की के शेड पर छिपा रहा। কেইবাবাৰো সি কি কৰিছিল জালৰ ঘৰটোৰ পৰা ওলাই গুচি গৈছিল। এবাৰ কি হৈছিল कई दिन भूखा प्यासा आम की शाखाओं में छिपा बैठा रहा। কেইবাদিনো আম গছৰ ডালত লুকাই বহি আছিল, একেবাৰে খোৱা বোৱা বাদ দি দিছিল। जहाँ से बहुत पुचकार कर मैंने उतारा। য'ৰ পৰা মই তাক কাকুতি মিনতি কৰি যেনে তেনে তাক নমাইছিলোঁ। এই বুলি মহাদেৱী বৰ্মাই কৈছে। एक बार मेरी खिड़की के शेड पर छिपा रहा। এবাৰ কি হ'ল মহাদেৱী বৰ্মাৰ কোঠাৰ খিৰিকীৰ ছাঁতে সি লুকাই আছিল। मेरे दाना देने जाने पर वह सदा की भांति पंखों को मंडलाकार बनाकर खड़ा हो जाता था, पर उसकी छाल में थकावट और आँखों में एक शून्यता रहती थी। अपनी अनुभवहीनता के कारण ही मैं आशा करती रही कि
थोड़े दिन बाद सब में मेल हो जाएगा। अंत में 3-4 मास के उपरांत एक दिन सवेरे जाकर देखा कि नीलकंठ पूंछ पंख फैलाए धरती पर उसी प्रकार बैठा हुआ है जैसे खरगोश के बच्चे को पंखों में छिपाकर बैठता था। मेरे पुकारने पर भी उसके न उठने पर संदेह हुआ। যে মহাদেৱী বৰ্মাই কি কৈছে, তেওঁ যেতিয়া দানা দিবলৈ যায়, নীলকণ্ঠই কি কৰে, সদায় তাৰ পাখিবিলাক ঘূৰণীয়া কৰি, ৰামধেনুৰ দৰে ঘূৰণীয়া কৰি থিয় হয় আৰু নাচে। ঠিক সেইদৰে সেইদিনা যেতিয়া মহাদেৱী বৰ্মাই দানা খুৱাবলৈ গৈছে তেতিয়াও সি তেনেদৰেই থিয় হৈছে, কিন্তু তাৰ খোজ কাটলবোৰত বা তাৰ সেই তেনেকুৱা নাচৰ ভংগীমাত থিয় হোৱাত সেই ভংগীমাটোত কোনো ৰস নাছিল আৰু তাৰ খোজ কাটলবিলাকত ভাগৰ দেখা পোৱা গৈছিল আৰু চকুত তাৰ অকলশৰীয়া এটা ভাৱ ফুটি উঠিছিল, মানে শূন্যতা দেখা পোৱা গৈছিল। अपनी अनुभवहीनता के कारण ही मैं आशा करती रही कि थोड़े दिन बाद सब में मेल हो जाएगा। কিন্তু মই তাৰ সেই দুখটো অনুভৱ কৰিব নোৱাৰাৰ বাবে হয়তো ভাবিলোঁ নেকি যে অলপ দিন পাছত হয়তো সকলোৰে মাজত মিল হ'ব বা সকলোবিলাক ঠিক হৈ যাব। अंत में 3-4 मास के उपरांत एक दिन सवेरे जाकर देखा कि नीलकंठ पूंछ पंख फैलाए धरती पर उसी प्रकार बैठा हुआ है। এনেদৰে 3-4 মাহমান পাৰ হোৱাৰ পাছত এদিন ৰাতিপুৱা গৈ মই দেখিলোঁ যে নীলকণ্ঠইচোন তাৰ পাখিবিলাক নেজ পাখিবিলাক মেলি পৃথিৱীৰ মাটিত পৰি আছে। ঠিক সেইদৰে যিদৰে সি শহাপহুৰ পোৱালিটো তাৰ পাখিৰ তলত সোমোৱাই লুকুৱাই ৰাখিছিল। মেৰে পুকাৰনে पर भी उसके न उठने पर संदेह हुआ। আৰু মই ইমান মাতিলতো সি যেতিয়া নুঠিল তেতিয়াহে মই সন্দেহ কৰিলোঁ, তেতিয়াহে মোৰ সন্দেহ হ'ল। वास्तव में नीलकंठ मर गया था। क्यों का उत्तर तो अब तक नहीं मिल सका है। न उसे कोई बीमारी हुई, न उसके रंग बिरंगे फूलों के स्तबक जैसे शरीर पर किसी चोट का चिन्ह मिला। मैं अपने साल में लपेटकर उसे संगम ले गई। जब गंगा की बीच धार में उसे प्रवाहित किया गया तब उसके पंखों की चंद्रिकाओं से बिंबित प्रतिबिंबित होकर गंगा का छोरा पाट एक विशाल मयूर के समान तरंगित हो था। नीलकंठ के न रहने पर राधा तो निश्चेष सी कई दिन कोने में बैठी रही। वह कई बार भागकर लौट आया था, अतः वह प्रतीक्षा के भाव से द्वार पर दृष्टि लगाए रहती थी। पर कुब्जा ने कोलाहल के साथ खोज ढूंढ आरंभ की। खोज के क्रम में वह प्रायः जाली का दरवाज़ा खुलते ही बाहर निकल आती थी और आम, अशोक, कचनार आदि की शाखाओं में नीलकंठ को ढूंढती रहती थी। एक दिन वह आम से उतरी ही थी कि कजली अल्सेशियन कुत्ती सामने पड़ गई। स्वभाव के अनुसार उसने कजली पर भी चोंच से प्रहार किया। परिणामतः कजली के 2 दांत उसकी गर्दन पर लग गए। इस बार उसका कलह कोलाहल और द्वेष प्रेम भरा जीवन बचाया न जा सका, परंतु इन 3 पक्षियों ने मुझे पक्षी प्रकृति की विभिन्नता का जो परिचय दिया है वह मेरे लिए विशेष महत्व रखता है। प्रकृतते কি হৈছিল, নীলকণ্ঠ মৰিছিল, কিন্তু কিয়? এই কিয়টোৰ উত্তৰ মহাদেৱী বৰ্মাই এতিয়ালৈকে নাপালে। न उसे कोई बीमारी हुई, न उसके रंग बिरंगे फूलों के स्तबक जैसे शरीर पर किसी चोट का चिन्ह मिला। যে তাৰতো কোনো বেমাৰেই নাছিল আৰু তাৰ বিভিন্ন ৰঙৰ ফুলৰ দৰে নেজবোৰত বা নেজৰ পাখিবোৰত বা তাৰ শৰীৰত কোনো আঘাতৰো চিহ্ন নাছিল। সেইকাৰণে মহাদেৱী বৰ্মা সম্পূৰ্ণ আচৰিত হ'ল, সি কিয় মৰিল। মহাদেৱী বৰ্মাই কি কৰিলে, मैं अपने साल में लपेट कर उसे संगम ले गई। মই তাক কি কৰিলোঁ, নিজৰ শ্বলখনতে মেৰিয়াই, সংগম মানে হ'ল গংগা যমুনাৰ
য'ত মিলন হৈছে সেই ঠাইলৈ লৈ গ'ল। जब गंगा की बीच धार में उसे प्रवाहित किया गया, যেতিয়া গংগাৰ সোঁতত মই তাক উটুৱাই দিলোঁ বা তাৰ শটো যেতিয়া মই উটুৱাই দিলোঁ, तब उसके पंखों की चंद्रिकाओं से बिंबित प्रतिबिंबित होकर गंगा का छोरा पाट एक विशाल मयूर के समान तरंगित होता। তেতিয়া কি হ'ল, চন্দ্ৰিকা মানে হ'ল ইয়াত মোৰকে পংকা চন্দ্ৰাকাৰ চিহ্ন। তেতিয়া কি হ'ল, তাৰ পাখিৰ সেই চন্দ্ৰৰ আকাৰৰ দৰে চন্দ্ৰৰ আকাৰৰ দৰে পাখিৰ চিহ্নটো গংগাৰ পানীত ছাঁৰ দৰে পৰি থাকিল। আৰু গংগাৰ সেই বিশাল পানীত কি হ'ল, এটা ডাঙৰ ময়ূৰৰ ছবি হৈ সি ঢৌৰ তৰংগত উটি উটি গৈ থাকিল। नीलकंठ के न रहने पर राधा तो निश्चेष्ट सी कई दिन कोने में बैठी रही। নীলকণ্ঠ নোহোৱাৰ পৰা বা নীলকণ্ঠ মৰাৰ পৰা ৰাধা একেবাৰে সাৰ সুৰ নকৰাকৈ চুকত সোমাই প্ৰাণহীন হৈ বহি আছিল। वह कई बार भाग कर लौट आया था, তাই কেইবাবাৰো পলাই গুচি গৈছিল সেই জালৰ ঘৰটোৰ পৰা, আকৌ পুনৰ উলটি আহিছিল। अतः वह प्रतीक्षा के भाव से द्वार पर दृष्टि लगाए रहती थी। তাই কি কৰিছিল, শেষত উপায়হীন হৈ আৰু অপেক্ষাৰ ভাৱেৰে সদায় দুৱাৰৰ ওচৰৰ ফালে চাই আছিল, মানে বাট চাই আছিল, কিজানি নীলকণ্ঠ পুনৰ উভতি আহিব নেকি, সেই ভাৱেৰে তাই সদায় অপেক্ষা কৰি আছিল। पर कुब्जा ने कोलाहल के साथ उसे खोज ढूंढ आरम्भ की, কিন্তু কুব্জাই আকৌ কি কৰিছিল, চিঞৰ বাখৰ কৰি নীলকণ্ঠক বিচাৰি ফুৰিছিল, অনুসন্ধান কৰি ফুৰিছিল। खोज ढूंढ মানে অনুসন্ধান। खोज के क्रम में वह प्राय जालीघर का दरवाजा खुलते ही बाहर निकल आती थी। বিচাৰি উলিয়াবৰ বাবে, নীলকণ্ঠক অনুসন্ধান কৰিবৰ বাবে সি কি কৰিছিল, কুব্জাই কি কৰিছিল, জালৰ ঘৰটোৰ দুৱাৰখন খোলাৰ লগে লগে বাহিৰলৈ ওলাই আহিছিল আৰু और आम अशोक कचनार आदि की शाखाओं में नीलकंठ को ढूंढती रहती थी। আৰু আম বা অশোক গছ বা কচনাৰ মানে হ'ল এবিধ খুব ফুলা গছ, সেই গছবোৰৰ ডালত কি কৰিছিল, নীলকণ্ঠক তাই বিচাৰি ফুৰিছিল। एक दिन वह आम से उतरी ही थी कि कजली अल्सेशियन कुट्टी, মানে কজলি নামৰ এজনী আলচেচিয়ান কুকুৰ আছিল। এদিন তাই সেই আম গছৰ ডালৰ পৰা নামি আহোঁতেই সেই আলচেচিয়ান কুকুৰজনী সন্মুখতে পৰিল, আৰু তাইৰ যিটো স্বভাৱ আছিল যে কাৰোবাক দেখিলেই তাই খুটিবলৈ যায়, আৰু সেই কুকুৰজনীক তাই দেখিয়ে খুটিবলৈ গ'ল। परिणामतः कजली के 2 दांत उसकी गर्दन पर लग गए। পৰিণাম কি হ'ল, কজলিয়েও তাইক আক্ৰমণ কৰিলে আৰু কজলিৰ 2টা দাঁত কুব্জাৰ ডিঙিত বহিল। इस बार उसका कलह कोलाहल और देश प्रेम भरा जीवन बचाया न जा सका। এইবাৰ আৰু তাইৰ চিঞৰ বাখৰ বা কাজিয়া পেচাল কৰি থকা জীৱনটো বা অনিষ্টকাৰী জীৱনটো, দেশ প্ৰেম মানে অনিষ্টকাৰী এটা জীৱন তাইৰ কুব্জাৰ, সেইটো আৰু বচাব পৰা নহ'ল। परंतु इन 3 पक्षियों ने मुझे पक्षी प्रकृति की विभिन्नता का जो परिचय दिया है वह मेरे लिए विशेष महत्व रखता है। কিন্তু এই 3টা চৰাই, কাৰ কাৰ কথা কৈছে, নীলকণ্ঠ, ৰাধা আৰু কুব্জা, এই 3টা চৰায়ে মহাদেৱীজীক মানে চৰাই যিটো নেচাৰ মানে প্ৰকৃতি, তাৰ এটা যি পৰিচয় দিলে, সেই পৰিচয়ে মহাদেৱী বৰ্মাৰ জীৱনত এটা বিশেষ महत्व दांगी धरिले बा देखुआले। राधा अब प्रतीक्षा में ही दुकेली हैं। आषाढ़ में जब आकाश मेघाच्छन्न हो जाता है तब वह कभी ऊंचे झूले पर और कभी अशोक की डाल पर अपनी केका को तीव्रतर करके नीलकंठ को बुलाती रहती हैं। কি কৈছে, ৰাধা আৰু এতিয়া অপেক্ষাতহে অকলশৰীয়া নহয়। এই দুকেলি শব্দটোৰ অৰ্থ হ'ল जो अकेला न हो, মানে যি অকলশৰীয়া নহয়। এতিয়া ৰাধাৰ অৱস্থাও ঠিক সেইদৰে হৈছে, কেৱল অপেক্ষাতহে তাই অকলশৰীয়া নহয়, কিন্তু প্ৰকৃততে তাই অকলশৰীয়া, তাইৰ জীৱনত কোনো নাই এতিয়া। আহাৰ মাহত যেনেদৰে আকাশখন মেঘাচ্ছন্ন হৈ থাকে,
অনবৰতে বৰষুণ হয়, যিহেতু বাৰিষা কাল হয়নে নহয়। সেই সময়ত কি কৰে, তাই একেবাৰে ওপৰত ঝোলা এখনৰ ওপৰত বহি থাকে আৰু কেতিয়াবা কি কৰে, অশোক গছৰ ডালত পৰি তাইৰ মাতটোৱে, তাইৰ লেহেমীয়া মাতটোৰে নীলকণ্ঠক মাতি থাকে। সঁচাই দুখ লগা নহয়নে নীলকণ্ঠ, ৰাধা আৰু কুব্জাৰ এই কাহিনীটো। মহাদেৱী বৰ্মাই যিদৰে সৰু সৰু কথাবোৰ ইমান ধুনীয়াকৈ উপস্থাপন কৰিলে, তাৰ কাৰণে আমাৰ এই কাহিনীটো পঢ়ি যথেষ্ট ভাল লাগিল। মহাদেৱী বৰ্মাই ইয়াৰ জৰিয়তে ইয়াকে বুজাইছে যে মানুহৰ দৰে জীৱ জন্তুবিলাকৰো একোটা একোটা মন থাকে, তেওঁলোকৰো মানুহৰ দৰে মৰম, দয়া, সহানুভূতি এনেকুৱাবিলাক গুণো থাকে। লগতে খং, অভিমান বা কাজিয়া পেচাল এনেকুৱাবিলাক আচৰণো তেওঁলোকে কৰে। গতিকে পাঠটো ইমানতে সামৰণি মাৰিলোঁ। তোমালোকে কেনে পালা কমেণ্ট বক্সত জনাবা। আৰু মই পুনৰ এটি নতুন পাঠ লৈ তোমালোকৰ মাজলৈ আহিম। আজিলৈ আহোঁ, ধন্যবাদ।